प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। पुणी थरे सुजोग आपण मान सहित साक्षात हेबाई यही रविवार दिन आमाने चिंता करिबा ध्यान करिबा विशेष भाव में आज पठन गुड़िक आमाने सृष्टि हेइछु परमेश्वर सहित रहिबा ईश्वर सानिध्य लाभ करने स्वर्ग राज्य तेबे यही स्वर्ग राज्य को रे प्रवेश करने प्रभु आमान को नियम देले। नियम मोसा द्वारा आमान को देइछंती नियम आम यात्रा पुस्तक 20 अध्याय पढ़ा से देइछंती नियम जिहुदी मान अनुसार तोरा नियम प्रथम पंचग्रंथि पेंटाटिक कहूँ सेटा मध्य नियम किंतु जदि आमे ध्यान करिबा 10टी आज्ञा प्रभु देइछंती मोसांक माध्यम रे आउ एई 10टी आज्ञा द्वारा जदि आमे नियम पालन करिबा 10टी आज्ञा मानिबा आमे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबा। आउ एई 10टी नियम कहा जाए तृतीय शताब्दी जड़े राबाई बा धर्मगुरु अनुजाई जिहुदी मानकर ये शास्त्रज्ञ फारूसी माने प्राय 613टी नियम करथिले। 613टी नियम रु कहा जाए प्राय 365 नियम केवल नकारात्मक बा नेगेटिव एटा कर नाही सेटा कर नाही एटा कर नेगेटिव आउ 248टी पॉजिटिव एहा कर ताहा कर एई प्रकार आमाने नियम देखा पाऊ जो माध्यम रे से मानक अनुजाई जे मनुष्य स्वर्ग राज्य जाई पारिबो। दाऊद ए सब को पुणी 11टा नियम कले। आमे जदि पढ़िबा गीत संहिता 15 अध्याय रे आमे पढ़िबा कौन कौन माध्यम रे आमे सेई प्रभुंक राज्य रे प्रवेश करिबा। 15 अध्याय रे गीत संहिता 15 अध्याय रे दाऊद पुणी जिसाय आउ ताहाको पुणी 11टा आमे जदि पढ़िबा जिसाय पुस्तक 33 अध्याय 14-15 रे कौन कौन कले कौ नियम पालिले आमे ईश्वर निकट को जाई पारिबा। मिखा से गुड़ी को पुणी 3टी नियम कौन सीटा ताहा मध्य लेखा अछि 6 अध्याय मिखा ग्रंथ 6 अध्याय 8 पद रे जे तुमर आचरण रे न्यायर आचरण रे एवं नम्रता रे एवं दया द्वारा तुम ईश्वर सानिध्य लाभ कर से जा भी हो जिसु आमे जानुछु ए समस्त नियम को 2टी नियम पालन कले आमाने स्वर्ग राज्य रे प्रभुंक ठारी प्रवेश करिबा प्रभुंक सानिध्य लाभ करिबा। कौन से 2टी समस्त यार अर्थ ना जे 10टी आज्ञा को से कैंसिल करदे आवश्यक ना किंतु संक्षिप्त कहवा गले 2टी नियम से देले। कौन आमे जदि पढ़िबा माथ्यू 22 अध्याय 37 पद रे माथ्यू 22 अध्याय 37 पद रे सर्वप्रथमे ईश्वर को प्रेम कर शक्ति रे ज्ञान रे मन रे आत्मा रे ईश्वर को प्रेम द्वितीय प्रतिवासी को प्रेम एठी समस्त भाववादी समस्त आज्ञा निहित अछि। अर्थात ईश्वर सहित रहिबा पई तांकर सानिध्य लाभ करिया पई तांकरी से पुण्यगिरी रे प्रवेश करिया कहले आमान को प्रभु नियम देइछथि। तेणु जीशु कहले मु आसीछि कौनसी नियम जेपरि लोप न पाइबो किंतु ताहार पूर्णता करिया पई। अनेक नियम मध्य रे आमे जानुछु जीशु कौन कले जीशु से नियमर मूल विषय जोड़ा कि दया जोड़ा कि प्रेम न्याय उपरे आधारित से विषय रे से गुरुत्व देले। तेणु जीशु मध्य ताहांको वाक्य रे शिक्षा रे कहंती माथ्यू 15 अध्याय 13 पद रे से कहंती मोर स्वर्गस्थ पिता तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अंतरे जहाँ रोपण करिनाहांती से गुड़ी को उपाड़ी फिंगी दियो। एते नियम थिले मते जीशु कहउछंती पूरा मूल को जाई कहउछंती तुम मोर स्वर्गस्थ पिता जहाँ तुम मान ठारे रोपण करिनाहांती ताहाको उपाड़ी फिंगी दियो।
ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ? ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭୟ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କହିବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ଭୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟ ମରିବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ କି? ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ପାପ କରିବା। ପାପ କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର୍ସ କହୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶେଷ ଫାଦର ମାନେ ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କର, ସେତେବେଳେ ରାଜା ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର ନ କରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମ କହିଥିଲେ କାରାଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କାରାଦଣ୍ଡ ତ ଏକ ନିରୋଳାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୋଳରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରାଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପଠେଇଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କାରାଦଣ୍ଡ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଯାଇକି କୁହ। ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମ କହିଲେ, ଦେଖ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ନ କର ତେବେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ କହିଥିଲେ, ହତ୍ୟା ତାଡ଼ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଯାଇ ପଚାର ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ କ'ଣ? ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ହେଲା ମୁଁ ଯେପରି ପାପ ନ କରେ, ମୁଁ ଯେପରି ପାପରେ ନ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ଆମେ ପାପ ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ପାପ କରେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରୁଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାଡ଼ି ପକାଇ ଦିଅ, ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବା। ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହାଇପରବୋଲିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନିଜର, ଅତି ଆପଣାର, ଆମେ କେହି ଚକ୍ଷୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଚକ୍ଷୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମ ପାଇଁ, ତଥାପି ସେଇଟା ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଯଦି ତାହା ପାପର କାରଣ ହୁଏ। ବା ହାତ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଯଦି ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହାତକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଯଦି ତାହା ପାପର କାରଣ ହୁଏ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯାଇ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅର୍ଥ ଠାରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉତ୍ତମ କହନ୍ତି। କିମ୍ବା ତୁମର ପାଦ ଯଦି ପାପ କରେ ତାହାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ବା ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା, ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା। ତାହାରି ବଦଳରେ ଯଦି ଏହି ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚୋରି କାମ କରୁଛୁ, ଏହି ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ତେବେ ସେଇଟାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଭଲ। ଗୋଟିଏ ହାତ ନଥାଇ ସେଇଠି ଯିବା, ବା ଗୋଡ଼ ଯଦି ପାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କାଟି ଫିଙ୍ଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ।
आज तेणु जीशु विभिन्न विषय रे शिक्षा दियंती से कहती हत्या तुम्हें शुणिच एटा किंतु मु कहूची तुम्हें शुणिच जे हत्या कर नाही नर हत्या कर नाही किंतु मु कहूची जदि केही निजर भाई को घृणा करे निर्बोध बोली कहे तुम्हें ताको हत्या करुच। प्रथम जहन 3:15 लिखा जाउछि जे जड़े हत्याकारी नरहंता जी निजर भाई को घृणा करे ता माने जीशुंकर वाक्य केड़े केड़े चैलेंजिंग आम समस्तक बा से कहउछंती न व्यभिचार करबा केवल पाप नाही एपरिक जड़े स्त्री को सेही परि कामासक्त दृष्टि रे देखिबा सेही जो डिजायर अछि तांको पाइबा पाई बा मंद चिंता मंद भावना को मध्य बाहर कर एटा केवल व्यभिचार नहीं एपरिक से व्यभिचार करिया पाई जो चिंता जो मंद अभिलाष अछि ताहाको बाहर कर। तेणु से कहले 15:13 मु प्रथमे कहली जे जहा किछि आमान को पापरे पकाय ताहाको बाहर फिंगी दियो। प्रिय भाई भौणी माने आज आम स्वर्ग पाई सृष्टि हेचु ए स्वर्ग जीवार पथरे व्यतिक्रम करे आमर पाप आमर हस्त आमर चक्षु आमर मन आमर भावना आमर अभिलाष को आम आज समीक्षा करिबा कारण क्रोध राग एपरि भाव समस्त फादर अनेक समय अनेक मो पाक आसी कहती फादर मते बहुत राग आसे बहुत क्रोध आसे किंतु प्रभु आमर प्रभु आमको आज कहती याकूब 1:19-20 पद जदि पढ़िबा कहिबारे तुम्हें कहिबारे संयत हुओ शुणिबारे तत्पर हुओ क्रोधरे धीर हुओ। देखंतु आमाने अधिकांश समय रे आमाने शुणिबारे तत्पर हुओ किंतु कहिबारे संयत हुओ आमको कंट्रोल करिया को पड़ियो नियंत्रण करिया पड़ियो कारण वाक्य रे मध्य लिखा जाए बेनसिरा ग्रंथ 28:18 पद रे आज अनेक लोक हंडा द्वारा खड्ग द्वारा निहत होइछंती किंतु ताठारु अधिक आमर ए वाक्य आमर कथा द्वारा आमे जीवंत हत्या करूछु। प्रिय भाई भौणी माने तेणु आमर पाटी को आज शुद्ध करिबा पवित्र करिबा ए कथा द्वारा आमे जीवंत हत्या करूछु। तेणु याकूब कहंती तुमर कहिबारे संयत हो शुणिबारे तत्पर हो क्रोधरे धीर हो। समस्त आमे क्रोध राग ए सबरे रहउछु। प्रिय भाई भौणी माने अनेक विषय अछि किंतु आज विशेष भाव में आमर चक्षु को आमर पाटी को आमर मन को आमर भावना को आमे चिंता करिबा कारण अनेक समय आमे अन्य को हत्या करूछु आमर कथा द्वारा आमर चिंता द्वारा आमर वाक्य द्वारा। तेणु आज यही सब को आमे नियंत्रण करिबा। प्रभु कहती जे एई नियम जहाँ भी नियम प्रभु देइछंती सेही नियम अनुसार जदि आमे चलिबा आमे प्रभुंक पाखको जिबा पापरु दूरेई जिबा कारण वाक्य रे लेखा अछि बेनसिरा ग्रंथ 21:2 रे सर्प को देखि जेपरि तुमे पलायन कर सेही परि पापरु निवृत्त हो नचेत एही पाप सिंहर दंत परि आमको दंशन करिवो। तेणु आसंतु यही प्रभुंक पाखको पहुँचीबा पाई कौन मते प्रतिबंधक करुछि कौ पापरे मो पड़िछि कौ क्रोध राग जहाँ भी अच्छी कहीं कौन पाई केउ व्यक्ति पाई ये सब आमे समीक्षा करी आमे मन परिवर्तन करिबा प्रभुंक पाखको जिबा नियम पालन करिबा कारण नियम द्वारा ईश्वर निजको प्रकाशित करछन्ती। नियमर मूल विषय जो दया क्षमा एवं न्याय प्रति आमे दृष्टि देवा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।